Akpoti miokpono ye ma do gbedito aholugodo to Royal TV zi gbeto yera gbe ponto le be ne mi fongo mi don do kuro mi to le bodo mi dozma le mi ne kudo asante don de yi tenigbe azantie we go sosun kwefo fotonukun enego de me mi de don omi osu papa mi dozma le azan gbe kere be mi no pere nu wiwa mi don de yo lo toho do nu wiwa dagbe ne we mi me bi mi no yin wana lo bodo ko pera de pe mi don le gbe do nu wiwa ne we no na mi jroje bo mi no mo nu de nu lo bo jo de sevla lo mele mi no mo bi papata be waro kodo go nzobo go pedo mi bodo mi dozma le mi ne kudo oyera gbe pinpon tanda mi osu mi yoro ne do mi wa pede azan oleji de fi ojen kere be nu de nu lo bo jo de sevla lo mele mi no zi khota le bono zedo asinami dide mi de mi mo mi amodos male di rokoro ake we na no nu wiwa yo kon lo bono ablo do mi odo ami da edos male mi na no gboje pere lo bono mo to bo le ta me kon lo bono to de le na yigbon be na zo vivi bono je acho be gboje lo be jan mi gbede do mi osu papa mi edos male sevla we de mi do godo wa ile wo gbo ko lu po mi po eno eko di osu papa ngozo wa be ni do mi re de ubo yi je kere gboje wa fo mi na zo wa lo bono anu eko dide mi no jan glodo bono keti adora bo mi osu papa mi no gbadu we be mi na zo wa je eko no mo dandan be mejele o nu konto mlo de tebo khansire no bleko mi gbo bono yi ma ikota le ji bono yi nu de nu lo bojo de sevla lo mele ma ze kota le do asinami na temi ami po nozumale sevla de mi do godo wa idinwe o anoye dagbe aholu gamba kuntara no ren akadidi anoye ne weyin anoye boyin na jino na nu wiwa mi don asiza ho anoye ne edu pepepe nu konto na de zo ze jijo janji de kutonu we nu ne etin lobo tin gbere aholu gamba kuntara no devo de zo do afo ne bo aflele yesu po ganji ne mi okun pom je kere mi na leko wa lobo na avlon kota ne le bo nu de nu lobo jodi ten ne mele mi osu papa mi na gbadu de fide mi de le bi papata e mi tron flankere na do mi po nozumale kuton do polo jan mi na sono bo atoy hwan pe no do po iro yi ko don do Laurent Delors me ra ho faton vijiji me ra ho ne e plon we kaka yi klo iji alavo lobo a do kunde ma da o gangan de yoro do doctorat me ra ho ne e kanwe lobo yi kunde ma ne do alome nu de ji me ra ho ne kanwe do wen fa mi don be me ra ho ne eze fa do ji nu ne vivi lobo je kun gbo je kangbe de klo iji alavo don mi tron flankere mi na leko wa o mi si technique kan lo me fi bonando mi po nozumale alopade we no mi don le no ki kwe bi na da ye be alopade ne alopade lubu manyo bo aja so do yiji ene wa so gbeta aholumo nukun je ma da lo de mi de do capes bene podo alode alome podo gbeta aholumo nukun je ma da lo de mi de do autre vie po iwa don ide do po lubu a plonu alo inele alopade na ki kwe bi na timbo azoma so ja yan ko do egbe bo yo so meti yin ma so ja tin le gbogbe bo ena yin lubu na je fun bo je gangbe ye na e plon mo ngodo mejele mi o pin pon mi je kere na leko ahoni leji lobuna flota na mi gbo mo yin mi na leko imology don do po o chubuna leko gbeto yera gbe ponto ahoro wendo Royal TV zin gbeto le be nzo gondo do mi kula do poto go bodo ami dozmale dada mi na yi hota leji bona vlokana dide mi osu papa mi oyan ogbon do yan dozmale mi suko ganji bo de pinpon mi le uja mi ganje pinpon mi don wezo mo mi osu metile jibo de jija o ahozo dido mi no chan yere ple bono se do asia mi me ole be hota dide ndo mo mi hota le menda yi ndo ami zan de dozmale beta ahoro mo nukun je mado alo de me de yodo capes bene podo gbeta ahormo nukun je madalo de me de yodo autre vie po gbeta we nele ye no po lobo janglodo anoy no mi don de no ki kwevile do ye do alopade lobo ki kwevina lobo azono do yan ko ye ga mo dozmale ye na gbe kande nu mo na ki do mo kle be azon suna wa supo ene we zon lobo ye wa don e bi ple do misiri technique kan lo me flen lobo na e nu yo ido nu yeji alopade fo de he na ki kwevina be na vivi lobo na je achobe yo sumeti ma ja azon jegbe be nu ne ejo de mi se technique kan lo me flen lobo mi yo sumeti mi ma do afodo godora mi ku afodo Apollinaire viwa no podo me da ko modeste dabo apo ye wetin ayele ple mi pon nu le inu lobo ton le nu yo ido nu yo genesi kan me ve supo e ano ko vi here ba ti na won ti me iwe e kunyo eno ayanso me bo ye ka do we to se de do le mi na ri we vi agbo bo ma se na bo we to a bo ma se na yi ti bo ko na ki a ye ewe ye pla mi wa ti o egbe mi sirete ko gbonu mi sirete ewe ipla mi wa bo le mi na
il peut vivre bon comment ça mon 20 ans il bloc bi il clap bi mi ba yo ku mi to me tang ba na to be ba we vi ari ami de fini a do be de wala fi bo lo nda e lo na ki mo ya e lo nde mo a cho nda e ama ka pa de me ana lo nda ko de ka wa ro blo ene utu e ko ko e fo ko ena chen ye me mi na to be carpet le do ena chen ye kaka do mi ja so mi do ko vi ari da yo asi so da wo ti me mi wa enu ya so mi pes we kpla mi wa bo mi ni wa pon nu bo nu mi ni ma so do tagba nu mangro witole o kwa ma so do tagba nu witole o e wa zombo e kpla mi wa fi bo na le jo witole do présentement dion a hosudo gbigbe do me de ni ma so gbo wito bon agbo egbe dion di do e na di blaze we lo même donc raison kla mi wa bo mi apon nous no hiwe vio nous no dan nous teme le wa fi bo nous ye mon do fi egbe dion ni no a hosu de su si le bio me bona dalo ye bo nous wa ede o e na motem na le inu kon wule o e na le yo mi de o bo e kale ado aweto de mi no gbo e do senton o lo je mi ni ma so gbo aweto de o pàdé mi lọ zamro do ifore memro ko na ki agon pa ke mo venu mi lo suro mo ve bo mi donu ye de mi donu ye o iwara jele mi namba ai de o ha mi e we ba yo de o ko apla mi wa o tu vi mle mi ka mo nu ogbon ro fidi on eyan bo mi le lo we vi ri we do nu oji bolo ndawe bo minale dunu tango fidi chobo na wa ko gbe tangozi kan lo be do mi na ho afo do bona temi mi pono zmale to pon la gan yoyo de friend mi ra ho josu mawudo me mi ra ho ne pele to vito si tango don le bi papata logo do gberan azon de wa de video wa so lo je de ka ko be na blo le e don e to vle bi pele logo do gberan ko ta de ji we do ko ta won no zmale ayigba mi ma de na blo mo me ro klopo na mo ayigba e don po fide me ro klopo na gba ko do bo e ma na zo a je so bo ko gbe na zo wa yero lotissement ko ta de ji we do kodo me de ime logo to vibo aflele e vivi na yibo yosu meti ye zegbe do jibo kan hobio me ole mi do to ko dagbe de kambio zon mo dagbe shira akote on to me de ko ni do don me don le pida e di do ke o de me mi de pierre l'autorité doit lo mairie begba me do que mairie tambozo e contribuer na me mana mi ship nebi ko nebi de tambozejo de ko lo me ma do bâtiment de piment de gbali marome iroko tango gwalo nanga tango ga gwalo na ala hôtel de combien nebi tango se deme bu gwalo na me ma do nebi de do me do gwalo na ye do ko mesi akwade mo yi kwade no no tafo kon lo me ni tifle la bi me ami do ni esu lo ti ma ko ka je au niveau de mion akwade yi tafo ji ko lo mbalo ni ti mi ami me desi akolu ya igbade e mion do ni akolu yi nde me desi enu année après amo tedi de dambo de dambo si aigbade mi am ni modo aigbade yo ile ye ma de nu kede o le jo pali pali bogro bio me do ko ma ye me de meli le nu ja ayi sin kole ton ko de mi ko jire kon mi nu pe do me po kezunu po me ye no ita gbe so de wa to le ma do aija ya me de pepe de yi me ko lo du epo e ma du epo e ma do aija na ko de du pla aye gba ho de kon mi nu pe do me po kezunu po sin yin ko me de gbe fa da oji sin ko me ne te bon bo kenu de bo ba won ni de ne mi amo re won e don ni mi bio comité de lotissement to le bi pátápátá de mi sere fi o me ni da yiran ya ko foton da mi si o ko lo yi ga ba ja ko foton kun awe bo to ko foton kun awe da di bo ja ko gbin atonu kun awe da bo ni ablo we ma le bi pátápátá blo je arrondissement do wa yi gba we di yere do bi o ko gbin atonu kun awe da bo e ma do we ma re pe mi bo mi okun mi to le so ete si bele hukun wi do di de mi ba kun di pe de mi ka jan ablo mi se o na mi do mi le fi ka bozo de photo tableau mi le bi mo me la ya chena mi ba le di no clean ni mi nyo do que de
tole bi me file lotissement tagba no tinja we tagba tin de to de le me surtout to cheme bojo ka bo we ma gbon file po bojo ka bo en 2016 préfet wa kaka dan bo fi bo kan be conseil communal be lotissement yi gandia bo gbon le mi do me do yi to bo préfet kan be ka yi to ganjo bo we ma do po a do ma blo réduction de compte na cambio de me de cambio que nde blo mi de fi din be je do que de coller me fi de tole me lotissement de yi blo mo ko ton le 1 ao bo mi na gbon mi na mi troflin mi donné de gestion des ressources financières de lotissement bon mi sena mi yubane no ikwe jombat no ikwe mairie no ikwe bon dit mais quand même de comité de lotissement est-ce que dans le budget de fonctionnement de lotissement dans Dangbo il n'y a pas une rubrique qui concerne le fonctionnement des comités de lotissement mi donne le 1 à au bonne matin ne bien bloqué minando be le fifo nu kere mi ozumeti mi wa don sepo mraho sisi jere mawudo josu deyin utokon la gan Dangbo mi don fa mi don sepo ni wi osu pa ka mo nu wa le do de to vile wa do e nu lo bo vive amraho re be kun ko mene be se gbe to chibo to gbe ra to vi to sile me ole mi do to ko ta mo godon mi do to ko gbe mo godon bu ka pon yera gbe mo godon so sera akote yonzi monji mi osu le amoro ko be hun mi ma ko me hun to vile e do dandan me bo azon de mais do kropo wa era do gbeton ato e gbeton misero ayigbaji bodo nde kan ko ayigbale de do sin zangon do Dangbo camion me ando gbeton mi do ko de to vile cambio yo su mi se ko de mi so gbon le mi se mandi do yina ko me hun me bi e hun mi so le e so hun to vile ko me che do an dandan do nu eton we bo mi to sin zan e we zo azon mi bo mi to wiwa endo mi yiro e be ma ton be e di que e rule manyon azon eton nyon we zonbo e me biwa me su po wa so le ji o jija so e bi enu bo se ho me se ho e mo hodo e ma so na ti hun e ma ti ndo on promet de yendo we ndo que me ro propo to fidélité bon ayi gba sin kolio eniwa wa blo remplir formalité nde kan ko ayi gba e ton be na yi eni wa blo do mairie e blo do mairie yo ayi gba ton aton ma do nde pepe de na jinachi mina ya wa de le biton nde pe de ma so no ayi ro flemba meraho we kanto we plonto daho de yi klo iji alavo meraho de yi ko do Laurent de l'or faton vidiji be meraho ne e plon we de klo iji alavo lobo wa yi me kolezi o kan lo jidon lobo yi plon we kaka lobo ido o kunde o mami don de yi doctorat ne wi meraho ne kan we lobo plon lobo yi kunde ma ne da lo me eteji we meraho ne ka kan we do be fa mi don de yi kwento menu mi don bo jo amo mi don ne be nu ne jiwe e kan we do lobo keji adoran bo gbaje me ganji bo nu ye de nuye sisi bezo ils fasi e de nuye boze do ajo beje fun gbebo je kan gbebo ye me de yin me lobo no janto lobo doto me ra ko ne be nuye vivi na lo be ko pe na lobo na kunde o ma mo nkan ton podo achepo be nuye e je acho mi osu metile mi so gon ma ite mo nkan ton me han tatera bonu podo eriko kuji kopo iwe ho ye ne le ple me ole mi pon de le yigbon de klon iji ala von kan lo meton yeno jomi de Laurent de l'or faton me de mo baroni do fa ko dagbeji yo ka mo do fakle onu jo nu toton we dokun mi ton we bo ma so gbe dokun mi ton bo yi me vous dokun mi ton jam u jam mi agoje o so mo ne de me ko mi ton les ans de ronu gbe sin san dien e ba je do me de plonu bo de nu bo ba do anu de we kun plon do mele mini sekpo o insekpo bo mo do ne fine ne rien ze bo wazon de vonan e me yan ze bo tata bo yan tafu mi na we tata bo yan kan fata yan wa ne vonan de khodi dozian lidi de khodo do mede gbeme bo to inu konsan lidi ene wazon bo nwazon ne di bo de nwazon ne di e ne wa de ton e khlemi do dokun misi bo mi judo bo de yen blogbon bo yan do khodi mede tintin de doko de o tokun la meton la me ba khonu kon izi kan ne de ton o mi re mi azande alopare di bo wa njonna bo nu kon yi mi ton yan nde mi yan dagbe to le mi pon mede de khodo de fide pepe de ya blogbo inu kunya do mide de ka mo ne no eze pa dile de mi ze bo zero aline di yan zo mo mi inu kon pede o ya ene we mi ze bo wa zona o mi ne mi yon do ba nde klon dia la vo ma ya hunko fide ka fe o de yoton indo fa dia wa zona nde mede ma mo fa gbonu kun dagbe po me no mo nu kun dagbe le gbonu kun dagbe po le zaman no mo clear nu kon to indo adogbo we do hwe bo do khoro fadi yan yoro aseto yan yoro o bokoron ti bo di onya dogbo no we to yin do
moi o akwa wi amo we so no mai akwa ezon ne an wa zon ne bo no pon ya lavo bo wa zon clezam bo gbon to me bo kan ko be mele akwa wi amo e ma bo nu de vo des over o de men do ai kan ko be bo kono mi ma ka fe o ne bo kono do aso to ma bo kono ma kan ayi gbe bo wa gon to mo do ko ni tro ni e ma bo amo o ve des mele ma zon mi wa zon lo mi se o ve lo amo te ko bo wa zon lo bon de mi te di mi to pe ma bo do pe mi go ala mi le mi wa zo mo ko le e vivia mi to li ne na yo mi te di yan yo mi do docteur lo na faton o nu kon yi we mi ma ka ni kon ko ma vivine no vivia me we bon awaji je di ko ti me bon mo do me le 2000 lo we awaji je ko me yi no yi gandonu Philomène épouse yeji e vivia mi town bon mi do jijo bon no de ki mi lo so do jijo boro gbe ko to mi ton bo monu mo ko ton awa jije da o yin na mi bo ne no lo wa yi ton ko te ko do to me na do gbe ato mi ton le do ton le do vie e blo nu le do ko do mejele meto dregbe kana wo nu mera ko ne de okunde mai don wo ne do ko jan we anoye hwan pe no de yiro yin ko ton do sisi je re na kari anoye ne be e do du pepe nu kon ton na de ze jijo akolu janji be nu ne je kun gbebo je gan gbebo akolu gan wa kun ta na le yizo gon flen han dada sinyo mera ko de yin akolu cheche me akolu wo gbo to la wu ton podo baba ta opo akolu mera ko ne ozu papa la magic beto mera wo ne ozu papa e wa te ne me de de yin de be ko do anoye hwan pe no re na kari ji me le mi wo do to de mo ko do to ko gbe de tron me akolu mo ko don le yewe you know ilo do re na kadiri mi ano awa jije si azan we yin egbe do egbe ba ipe ro po gbangban bon re o ajanji donc pe ro po lo ma ka ganjo do gbon mo ewe zon awa jije to pe to mi ro gbe do na kru no gbo to do pe na nu me se de ze mi do ajan lo le jile mi ro gbe do na ewe zon awa jije pe to so mo oh vraiment e vivi na mi ta ma wa ye na mi yon le e vivi na mi trop e vivi na mi e derle do effectivement e nde remede wa me lo ni bayi nlo akulu no da hwan che bo ile su so do nu komodo godo na mi en même temps e vivi na mi ta bon yiro mi do akolu sinyo oba de kiluma akolu de bachena wo botola chenche egbe rena kadiri et de anniversaire par contre y est ton ta bible est ton si anniversaire du egbe o yiro mi bo mi wa be ka so anniversaire jijizin ton du ton anniversaire we do ro po egbe mi bi o ma o bo bi onu mesin le do ine to a che jeton ine ne ho me humbo ne awa jije dona ma va sin ji kun jado jeton dona lo ne so mo bo mo me de blatane dona ne so mo bo mo ne ho me hun ne so mo bo mo awa jije ne so mo bo mo o rena kadiri taragbe mi ton si ansan egbe taragbe lo supo bo ma so do taragbe lo sin gbe mi fo azan le nkoton mi ade mi mo tegbe won mi mo tegbe mi na do pe kan de ko ro po ma wan do kan de gbon kan we wo kan we ko ete to ma do ze fine wo mi an do po o mi po pa wa jije po ko me hun po ye eno ye no da kan manji gbe to baba taw ko du to zangbede ko rom sin we ndeke mi afi wo ya idi o re na kadiri oviche e wa si ansipoji dopo e vive na vena dopo e ba si ansipoji boy to kwepe nu ai si to ra ansipoji titan todu bo so to kwepe nu jijibe dan ton sodu bo mi do mi ma no ko do na to mi na no afi do mi do gbeta re bo mi yan mi le me o wa yin viche to kan jiji big star si gbeta me mi yan mi le bo wo yin mare na gbelo bo yin so yin bata o kan ma jigbe to boto pare na viche lo do mi iya kuro ewi ya pu na vilo bo yin baba na vilo bo mi no nu na wa ma ka on godo na bo mi tron gele kwe bo wa hobe bo ma no te bo ro mi sonu mi na so aten lo me mlaze losu
Bueno, ya kalau gambar kunta no le rende ulubu ku mojan egbeto de egbeto pa aboyin me amede be iro ibe wa tene mele yozu meti yezo goma se gbeto jibo do wa de mo nu wa le do podo de ano ine na no jane ji lobo na de kogbon be yozu meti ye ma do goma do se gbeto jibo do bra ko hunbeji Grégoire podo iyaso ko supo yewe chan yele ple mi pon de le ibon yelo mi do kuno gan alo matin zokpon gbeno po a tietonji me de ka konsun kotron joji dran huno gang beken ko mo la jo dasi doyi e we azanumi e we huno ganchi afoke pozoni be semido budo mawafi bo kwedu rende egbedion e do mawa bo ano tenton me nyen huno gan de sedo fie bon wa bo adu fie egbedin bo a do che konu no do renu e na cheni roi signon ko do ho bon roi signon de doho no gbo roi signon de suo mina doko joko do fodun tronkon mina doko do fodun tronkon roi signon ele ko azarmi do apakwe de fine do roi le sin côté donc yesu wa no ateme gbe donc we nenu roi signon de suo no na chenyu e de levode donc me de do voa mi ka go sin fine on e do kwewe do podo egbewe Iro mindo Christian Yanofun, secrétaire adjoint fan club à Cisaro. Oh, miwa bona nokpohe bona jayahe reine akadiri. Il est wani marraine au beta mi tonton forum loton. Bon, mardi passé il y a eu anniversaire souhaitant. Bon, egbe et tout un an pour intronisation et ton anniversaire. Bon, mais bien le repos comme des cas de homido a minawa bona soutenir bon popo. Oh, demi wafi ayaje gogofla. Yi mi ganji mi dunu ganji bonu rambo mi to ayaje artiste wa po to no ko. Bon mi to ko no ki comme. Non, ça c'est vraiment passé moro ko ben hunti. Bon, ye kai me budondo fan club Aziza Ho Royal TV. No ilo yen do Madame Souberu Nebego. Nde mi wafi Nyawayi présidente mon groupe WhatsApp et non il a la maison du bonheur et ouais donc mi wa fi donc on me de mi wa le et non madame Sou et au Seni ou ka un trésorier che bon et ton anniversaire du bon invité mi o me un mi ton wa anif de bodo yulo mi parce que gbe lo mi fi nde mi gbeto ji akaka bo mo ko nde na bayo ni mi m'a souhaité mes coucou mi m'a souhaité événement malheureux événement heureux les anniv mariage nous change les mi nous souhaité be yele mi osu gba mi yoro zuma no wa mo ko to sin teme kere be yero a holo kere khasino le rogon temo ko to me khasino le yiwa fle lobo gege lobo do wa bo kun ko me na gbeto me yin me lobo ajeja o ten de mele be no ne e je kun gbe lobo je gangbe bo awo edudu e phone wi wa le mi osu me tin le mi ba do zuma le mi a chu pede ami zo nu le jo fle le mi pon khasino tengbeju de se gbeto jibo ji kan fle le mi pon ye mo ko don bo kun gbeji Grégoire apodo iya so ko su posi mo me mi pon yera bi mo ko don le que le peñe ponero, boroma dormi, te guido por lo que me doy poco, boroma dormi, do mau beno do come de me la ni do pena mau, boroma dormi, beno mau no pari, utu na wani faya, na wani faya, ni bakanje, o pe pone mono. Nami
Wene gbeto yera gbepoto akolo wendo Royal TV benezi akisinole be kwado potogo mi gbobore yin ma dogbe na mi do wa no weton gangi fe chobo don weton do me do mi ka pinpo mi so gane me gboni no kemi ga zama ma gboro to kan so dike bo fide mi no ba kwezo lo bugo no ko kemo nko do be apolo e ma ja foje gbe ami gomi don le ma ga zo na zo aje owowo tantan ne mi yan lo do apo mekere be mi na no mo kwe bura no ko ken lo bura no pon mi na ene yin ko me hun omiozule bo ndo ndomi ganji bodo ami dozimale ne mi le pinpon alokan ma no va mi donji mi ami mo o numero de wi waye ne kan me yiro kan de wi waye ne be me yiro kan ne bezo gan yo de me de fili din kere o yin me yiro kan whatsapp don bo ye kan ne me wi nagbon lo buna do ndo mi gbeto wan pe no de ya khisi no mi don bo yon dozimale mi na no popo to mi po bo ne de je do de azon le wa mi de mi ano se gbeto jimono do ami alo ne dozimale de mi ba do mi ne blogbon mi ano do ami alo ni do de we jo fili bo mi ba dozimale mi ne wa dide mi yosu papa mi di do mo poto mi po de o play me de lodo info Royal TV bere WhatsApp jibo mi de me bo repopo mi po ele be ndo to mi bodo ami dozimale mi ne kuche boku je do aso mi don ye kan ne me jan na zo wogon lo na zo do ndo fan club asizaho yosu metile yezogon ma pon mi ya yiro kan we se do mi do ile iwe ganje wu mi don ndo do poroporo mi don le bi papata bo to gbe na ano re na kadiri bodo dozimale ne kudo pepepe nu afofunra wa alofunra wa mi ano gbe kaka lo na gbogbo mi aze mi je ko nu bo yawe ne dozimale me ko mi
dans le blogon mon be moja ina yin gba mi osu papa me ole mi gbo bore ma do gbe na azongbeje awego nyaje aholu wogbo holu mra ho dindi wene na do gbe ne ndo zuma ne kuche wogbo holu ina cha hozu kuto yera gbe pon de kwegbe do gboje ezo goma vivia do mi osu papa mi na ndo zuma le gboje mi gboje lo ka ofo be defo de mi na le ko ade teni gbe de ja don ni mi me awole mi na amoro po bo mi na jangro do no yiwa le lo na da lo to ni mi osu papa mi yin gbon ye kan do pone me jan na gbon lo na to gbe mi me de no pon mi le bi papata zon to me fi gbon to godo ya ano e Delphine podo ano ele ako konfo vidiji ele be de États-Unis dans Philadelphie oui il est aidé nto gbe ami se do bodo nto mi bodo smale mi ne kudo me gbe pon bo gbobrin ma so do gbe na togbo kan so vi ya kaza vi sun gravi we me kota chen vi de o Togo le yeme de Canada le we yeme de États-Unis le yeme de àwọn li to mele be yeme de so de Benin to me fiole so do gbe ayo su le do yo so be gbeji so li de na mlo ti to le gbon we me ko nu de ja don e na no ji bona vivi yo so je afo enele deji nto gbe na o gan ponozo wa to mera ko chef to vi ici c'est do commissariat là lo don atoy beaucoup de yera gbe piton mi me de no pon mi le don do me bi papata do ne na gbe do me o mo ka kele zan ku won ke don do mi kuche ma o gbodo to ra pon mi na no gbe me fi o mo na no popo mi po kaka bo nu de ile mi don le ina wa ti che me dandan be me ole agida no dogun to de pa ne zan ku agida no je come me ole mi gbo bo ni ma klite don mo bodo ami no smale e teni gbe de ja don ne mi apedo to hoji dipo do wo gbo kholupo ne mi akun yoyo de mi zo kan wa egbon fo wa de wa ile me ole ne ti bon e dabo